Mga Law Pilipinas at tuyo nagitikang runana damdamag, dito'y PTV Cordillera. Marikrik nanti at addaa panagilat ti trapiko iti syudad ti Baguio kapukat iti turista asumangsangat para iti holiday season kagidan ti panakisangkat dagiti nagduduma a Christmas activities. Nupay kasta kinuna ti Traffic Enforcement Unit ti Baguio City Police Office ngaddan ti insagana da awalu a plano tapno marisot daytoy apakasaknan. Agnayon kan agiwaras da iti kanayunan na police personnel, partikular dagiti motorcycle cops, kadagiti diso apakilislistan ti nailet agunay ti trapiko. Magikoordinar damutan kadagiti pagadalan kan pribadong establishmento tapno aglukat dagitoy kas temporary parking areas. Saan may kati coding scheme, may laylayon ti operasyon dagiti para publiko alugan kan may implementar ti vacation lane para kadagiti turista. Apila ti pulisya ti panaglugan langen kadagiti para pasahero a jeep tapno nalaklaka makadanon kadagiti pagpasyaran. I-plan out po natin yung rota. Iwasan po nating magbiyahe during rush hours. So, pag rush hour kasi talaga, traffic na yan. Encourage natin yung carpooling. So, consider carpooling with friends, families, or colleagues to reduce yung number ng vehicles going to Baguio City. So, maganda po yun. Imbis na magsariling sasakyan or dalawa lang tayo sa isang sasakyan, siguro, if you have friends and family members, magkuha na lang tayo ng isang van at magkasya naman tayo doon. Mas matipid na, mas nakabawas pa tayo doon sa number ng sasakyan. Kabayatan na Newswati Baguio City Health Services Office, Department of Health can Bureau of Fire Protection ti Oplan Iwas Pabutok Campaign. Sa kupon ti kampanya ti panagmonitor kadagiti firecracker-related injuries ita a holiday season. Manipod December 22, 2023 aging January 1, 2024, 2023 na lista ti indam a firecracker-related injuries iti Baguio City. At iti ordinansa amang iparparit iti panagilako ken panagusar ti sumagmamano a klase ti paputok. Palagipmet ti BFP Baguio maipawil ti panagusar iti paputok ken pailaw, paltog ken sky lanterns tapno awan dagiti madangran ken maliklikan ti uram. Pinahin po natin yung mga anak natin na huwag gumamit ng paputok. Turuan po natin sila na huwag gumamit ng paputok. Iti sa Baliadama, gapo iti agtultuloy nga implementasyon ti naertengan nga anti-terrorism campaign ti Police Regional Office Cordillera. May sa ataga-apayaw as sigud a membro ti Communist Terrorist Group ti voluntaryo as simuko kadagiti otoridad ang nagresulta mo iti panakadiskubre ti explosive cache ti rebelde a grupo ijay pudtol apayaw. Iti report ni Procor, ti sigud a rebelde ket maysa a 57-year-old a Manalon, a residente ti Malibang Pudtol Apayaw, ken nagbalin ang miyembro ti West Front Committee ti Komiting Reyon Cagayan Valley. Kalpasan ti serye ti negosasyon, simuko daytoy kadagiti operatiba ti First Apayaw Provincial Mobile Force Company, ken iti daduma a unit ti Apayaw Police Provincial Office, ken Pro Cordillera. Imbutaktak namat kadagiti otoridad ti lokasyon ti nakailumangan dagiti armas ti CTG. Nadiskubre dagiti pulis dagiti sumagmamanong armas kas iti fuse, nagduduma a pampabetak ken communication equipment. Dagiti kang runaan adamdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na Imbagnaldaw.